Hello guys, welcome to my YouTube channel. For today's video guys ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang DECM application para po makapag-load ka ng To-Do Data 10. Valid for 10 GB po ito. So punta lang po kayo sa inyong Play Store guys. Sa Play Store guys, i-search nyo yung DECM. DECM. Ayan guys. Makikita nyo guys yung nakalagay sa akin open kasi na-download ko na po. So balik na po na. Kung hindi pa kayo nakapag-download guys, download nyo na lang po sa inyong Play Store. Libre po yan, wala pong bayad. Then kapag na-download nyo na po guys ay punta lang po kayo sa inyong application. So open lang natin guys yung DECM application ko. Kapag na-open nyo guys, hihingi po yan ng PIN. So enter nyo lang yung PIN ng inyong application guys sa DECM. So yun guys, ganyan po yung itsura ng DECM guys kapag na-top upan nyo na. So may balance pa po tayong 39.32. So ganito lang gamitin guys kapag gusto nyong mag-top up. Pinutin nyo yung Bark Load. Ito guys. Yan. Then dito guys sa quantity ay ilagay nyo lang guys kung ilan lang ita-top up nyo. Halimbawa 50. So 50 guys. I-click nyo lang yung next. Ayan. So ganyan lang nyo guys kapag kapag okay na i-submit nyo lang. So sa akin guys hindi ko na to isa-submit kasi meron pa rin akong balance. So example lang to guys para makuha nyo. Then back lang po kayo guys. Tapos guys kapag load naman kayo sa customer nyo guys, dito lang guys yung customer promos guys. Ayan, click nyo lang yung customer promo. Yan. Then kung paano nga ba i-load ang To-Do Data. So marami kasing nagtatanong, wala daw silang To-Do Data nakikita. So ganito lang guys. So halimbawa ilalagay nyo na yung number ng inyong customer or di kaya yung sarili mong number guys. So halimbawa 0993965216. Halimbawa guys. So halimbawa yan. So click lang natin check dito. Ay hindi, sobra tayo guys, wait lang. 099396521613. Check lang natin. So ayan guys, kapag ganyan na guys, swipe nyo lang to pa ganito. Ayan. So makikita nyo guys, ang To-Do Data andito sa pinaka dulo. Ayan po. Marami kasing nagtatanong wala daw silang To-Do Data. Meron po yan guys, basta sinunod nyo lang yung address sa previous videos ko na ginawa. Ilalagay ko lang din dito guys sa description yung link ng video na yon. Yan guys. So yan ang To-Do Data. So click nyo lang To-Do Data. Ayan. Then click nyo to guys yung To-Do Data 10. Ayan. So yan guys. Hindi ko na ibabay promo kasi may load pa rin ako. Kasi baka magdoble na yung load ko. Ganun lang guys. Pag gusto nyo nang i-load, click nyo lang yung buy promo. So automatic yan guys, magbabawas dito sa credit nyo and papasok agad yung load nyo sa number na loloadan nyo. So ganun lang po guys kadali ang paggamit ng DECM. Pag top up nga pala guys ng load, hindi ko na ipakita kasi hindi ako nag-top up. Ang mga pagpipilan doon ay GCash, Pimaya, pwede rin bank, credit card, tsaka GCash, yun guys. So hanggang dito na lang, sana may natutunan kayo kung paano gamitin ng DECM para makapag-load ng To-Do Data. Maraming salamat sa panonood guys. See you in the next one. Bye bye.